Ay guys, ayan si Oscar guys, oh. Si Oscar na guys. Nagbuhat na siya og stand. Ano? Anang para sa patay bitaw guys. Pag naay mo palit og arrange na stand nga bulak or flowers. Yeah. May kana mo himog stand si Oscar guys. Ano yan trabaho guys. Ayan, ipatindog na niya guys, oh. Kapit na na mahuman. Kar, hapit na na mahuman, Kar. Hapit na daw na human. Gamay na lang daw. Ayang amo guys si Alex. Yan. Flower shop na apoy, flower shop. Muna yan trabaho adlaw-adlaw guys. Maghimo og stand nga flowers. Stand kanang para sa patay. Yan guys, to pa yang gihimo guys, oh. Kanang duha ka buok nga nagtindog. Yes. Bye guys.